Maayong bunta guys, blessed Sunday everyone no. Nindot ka jud diri kaadjud guys nga view arang lamang kaadjud kainit guys magdaadjud pagpadyong og tubig. Diri sa Tagbak Marine Park sa Liloan, Southern Leyte. Nice kayo ang view diri guys sa ilang hmm, tinaw kaadyo ang tubig arang kahinlo diri guys. Na-enjoy jud ko guys sa arang kainit kaadyo guys. Kanira yung pagsuroy na mo guys kay arang kainit kaadyo. Alas 12 sa udto. Pagka nindot ug arang ka nice kadyo ang view diri dapita guys no. Nice jud kayo guys. Daghang kayong salamat sa mga nag-sponsor nga mga nagbakasyon gikan sa Manila. Thank you kaayo, thank you very much. Na happy jud ko kaayo, na enjoy jud ko sa atong banding nga adunay gilibre no. Thank you and God bless and ingat kayo dyan sa Maynila. Thank you kaayo kay Ate Livy, Ate Ma'am Livy Rivas and Ate Marlene Pitaliar. Shout out din ha ninyo no. Thank you kaayo sa atong pagbanding sa mga libre. Nabusog pug ko sige gilibre og kaon guys. Thank you so much. I love you all. Thank you. Nice kayo ang view diri. Tara na, manuroy na ta diring dapita sa Liloan. Sa Tagbak Marine Park, sulit kaayo. Barato pa ang entrance. Thank you kaayo. Thank you and God bless. Good morning everyone. Happy blessed Sunday. Thank you so much. Thank you and God bless.